So, Prince Maron, yun ang aking pangalan sa YouTube, guys. So, tuturuan ko kayo kung paano ubusin ang bola sa billiards, guys. 10 ball lang to, guys. 10 ball. Uubusin natin ng madalian lang, guys. So, bali, ilalagay ko na yung bola, guys. 10 ball lang yan, guys. So, ang unang-una, guys, is dito nyo kailangan tamaan, guys. Igigilid nyo, guys. Tapos, kailangan, guys, ang tatamaan yan pag ganyan, guys, oh. Kasi pag tinamaan niya, itong dulo, guys, papasok doon at may pangalawang pa kayong tira. Sample ko sa inyo, guys. So, isasample ko na sa inyo, guys. So, ang una nyo kailangan tirahan, guys, dito, guys. Para may papasok din, guys. Kailangan, guys, malakas yung tira. Ayan. Medyo manina yung pagkatira ko, guys. Pero, kasi, ang titirahin dyan ang kalaban nyo, guys, is ito. Kaya, pag tinira nila yun, guys, maraming papasok dyan. At, tatlo pumasok, guys. Ito ang susunod nila titirahin dyan, guys, peligurado, guys. Pero, mababad shot sila, guys. Kaya, pagkakataon na, ilagay nyo dito, guys. Yan, dito. Tapos, tirahin nyo, guys. Medyo nalakasan nyo, guys, kasi may tatamaan po nyo, guys. Ayan, guys. Tapos, titirahin nyo to, guys. Ayan. Pasok yan, guys. Lipat natin, guys. Tapos, may tatamaan dyan. Ang pangatlo nyo titirahin, guys, is yung katapat niya. Ayun lang. Ilitan natin, guys, kung maningita ako ko. Tirahin natin agad yung katapat niya, guys. Ayan, guys. So, bali, wala siyang magandang tira dyan kasi may papasok, guys. Di man kayo mababudget, guys. Tapos, dito yung ang pangatlong tira niyo, guys, dito sa dulo. Kailangan, guys, nipis lang, guys. Yun lang. Pag may nagkamali pa kayo, guys, may ano pa, guys, masushoot naman yung isa, guys, kaya hindi pa rin kayo matatalo. Tapos, yan yung mga pinagtataka nila, guys. Kasi, guys, pag tinira mo yan dito, guys, tatamaan yan, tsaka ito ang papasok, guys. Pero may mali silang technique. Ang gagawin nyo, guys, is ito. Kailangan papatamaan nyo dito. Kasi pag tumama yan dito, guys, papunta siya doon, tapos babalik dito. Dito. Tapos, pag tinira nyo na yan, dito, guys, para siyang tatalon pa ba? Parang pa ganun, guys. Kaya ayusin natin, guys. Nipis lang, guys. Ayun lang, mali. Okay, guys. Diyan na nagtatapos yung vlog natin. So, dyan lang, guys. Thank you.